Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Martes. Sitenta ka sinkholes nakitaan sa Northern Cebu human sa pagtayog sa magnitude 6.9 nga linog. Kapin 200 ka mga eskwelahan sa Northern Cebu apektado sa linog. Nakay buhawi sa Pag-asa mitataw nga dili water spout ang nakitaan sa kadagatan sa Cordova. Ug pag-apod-apod sa cash gift sa mga octogenarians ug nonagenarians magsugod na. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Sitinta ka mga sinkhole ang namugna sa linog sa Northern Cebu matod sa Mines and Geosciences Bureau kon MGB sa DANR. Posibleng madugagan pa jud kini tungod sa padayong pagtayog sa yuta. Sa irantang detalye sa live report ni Alan Domingo. Alan? Sa Dugang Kalbaryo ang gisagubang karon sa mga mulupyo sa Northern Cebu. Nunod sa pagtumaw sa daghang kay mga sinkhole suman mitay-og ang linog nga kini nagbutang usab og dakong peligro sa ilang kinabuhi. Dili lang simpleng liki sa karsada kundi usag ka sinkhole ang nakita sa karsada sa Agnaya sa lungsod sa San Remigio diin misamot kalawom tungod sa padayong pagtayog sa yuta. Sa gipagawas nga data sa Mines and Geosciences Bureau, maabot sa 70 ka mga sinkholes ang namugna sa linog nga naglakip sa San Remigio nga adunay 40 ka mga sinkholes, dakbayan sa Bugo 16 ka sinkholes, 8 sa lungsod sa Daan Bantayan, 2 sa Midilian, Tuburan, duha og tag-usa sa Tabuelan ug Tabugon. Etong paglinog, ito yung mga na-ground validate nila na sinkholes. So it's because of the extreme ground shaking during the earthquake. Wa pa hinuon mo pagawas og data ang MGB. Pila ka residente ug pila ka barangay ang apektado sa presensya sa naasoy mga vito o sinkholes. Alawa na gyud. Girekomendar sa MGB nga dili na pwedeng puy-an sa mga tao ang dapit nga adunay presensya sa sinkhole. Sama nining nahimutang sa sitio Sansan, Barangay Manyo sa lungsod sa San Remigio. Diin nakuhaan ni Hani Bintulan ang pagkahulpa sa yuta. Matod sa MGB nga kini ang usa sa labing dako nga sinkhole nga ilang nadiskubre. Number one recommendation namin pag may nag-occur na sinkhole is to cordon off the area. Refrain from going near kasi posibleng mag-collapse po yung rim ng sinkhole eh. Gidugang sa MGB nga posibleng madugangan pa ang ginakanon sa mga sinkhole, ilabi na nga nagsigi paghapon ang paglihok sa yuta nunot sa nasinating mga aftershock. Adunay mga sinkhole sa yuta ug aduna usay nakita nila sa dagat. We are advising na i-relocate talaga yung mga bahay within that area. Samtang nagpaabot pa ang Kapitolyo sa final report gikan sa MGB. Hinoon gitanaw ang posibilidad nga adunay patuman nga land use, reclassification o rezoning sa maapektadong dapit tungod sa presensya sa sinkhole o fault line. Gipadayag ni Governor Pamela Baricuatro nga anda mutuman ang provincial government sa rekomendasyon sa MGB. Gihulagway nini nga di lalim ang sitwasyon sa mga residente nga napektuhan sa presensya sa sinkhole. We take advice and guidance from the national agency, whatever is safe for the people. Of course, safety. Di kita ma-progress ani kung atong safety din ato unahon. So safety first. Kung mauna ilahang recommendation, then we will abide by it. Sa seryoso ang MGB sa ilang panawagan sa mga tao nagpuyo haduol sa mga sinkholes nga mubiya na sa ilang dapit samtang di pa uwahi ang tanan tungod kay unpredictable ang panahon karon. Ses. Dagang salamat, Alan Domingo. Officer in charge sa PHIVOLCS Visayas Cluster Monitoring Center for Earthquake and Tsunami nga si Robinson Horio mitataw nga normal lang ang nasinating mga aftershocks karong adlaw. Gani sagad sa mga aftershocks karong adlaw,
halos wa na mabatyagi kay wa na may natalang mga intensity. Itandi kagahapon Oktubre 13 nga miabot sa 434 ang mga aftershock nga natala sulod sa 24 oras. Karong adlaw, Oktubre 14, 99 aftershocks lang ang natala sulod sa 15 ka oras. Labing kusog nga aftershock karong adlaw, mitala og 4.0 magnitude kaganihang alas 15 sa buntag. Ini raw good. Okay. So, Wala may back-to-back nga. Ano ba? So, wala kasi siguro yung felt pagkayo. Kaya wala man nakatikit din nga na intensity. Pili na ako. Ganto ka dito sa area yun. Na siguro yung felt. Wala lang ma-detect sa among mga equipment. Na intensity ba? Recorded intensity ba? Mukapin sa 200 ka mga eskwelahan sa Northern Cebu ang apektado sa linog, diin kapin sa 500 ka mga classrooms hingpit gayud na gusbat tungod sa pagtayog. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Sirado man kining usa ka pampublikong eskwelahan sa Barangay Lamitak Sur sa lungsod sa Midilien atul sa pagduaw sa GMA Regional TV team. Apan sa gawas pa lang, dayag ang grabing danyos nining pampublikong eskwelahan. Nalungag kining usa ka bahin sa classroom. Samtang nangahulog nga mga kisame, nang liki nga mga bungbong ang makita usab sa Bogo City Central 1. Pipila lang kini sa kapin 200 ka mga eskwelahan sa Northern Cebu nga grabing pagkadaot tungod sa magnitude 6.9 nga linog ug sa mga aftershocks. Kapin sa 700 ka mga classrooms ang nakaangkon og major damages. Samtang kapin sa 2,000 ang nakaangkon usab og minor damages. Gipaybaw ni DepEd 7 Regional Director Salustiano Jimenez nga mukabat sa dulan 4 bilyones pesos nga kwintada sa maong mga danyo sa eskwelahan. Giangkon ni Jimenez nga nagpadayon pa ang ilang pagkuha og data kay dugang kadaot pa ang naangkon tungod sa padayong nabatyagan nga mga hinay ngadto sa kusog-kusog nga aftershocks. Just recently, I received another report from San Remigio that before, let's say, one municipality, one school from 5 major damage classroom to 7. So, nag-increase from minor na himo ng major damage. Tungod niini, mipatuman og modular learning ang mga eskwelahan sa Northern Cebu. Sugod niadto Oktubre 3. Apan giklaro ni Jimenez nga dili pinog sanay ang pagpatubag sa mga modules kay gigamit usab kini isip usa ka paagi sa stress debriefing. For purposes lang nga dili sila kalimot nga mag-eskwela sila. So basta sila dili natin sabi nga ang teacher is diktuhon yun nila nga okay na you have to pass. Kailangan within this week i-pass nimo because wala pa magaling communication. No? Dagan pagaling na dili sila ka-connect. Nagpadayon karon ang clearing operation sa mga tunghaan nga totally damaged aron maoy pabarugan sa temporary learning spaces sa luwas nga lugar. Natay ongoing clearing but katong nga kuan nga totally damaged mo gid priority for the TLS. Kung kani eskwelahan na we have to make sure nga makabalik yun o at least masitol na ang mga kuan, makabalik yun ang mga bata o face-to-face regardless of how we will be strategizing it nga kung TLS lang pa ang naaliha, so pwede man nato nga 2 days face-to-face, another 2 days for modular. Samtang sa talaan sa DepEd 7, usa ka magtutudlo og 12 ka mga tinun-an ang nakalas. Kapin sa 2,000 ka mga magtutudlo og 50,000 ka mga tinun-an ang apektado usab sa linog. Dugang ayuda ang ihatag sa DepEd National alang sa mga teaching ug non-teaching staff sa mga public schools. Samtang di siguro usab nga mapaubos sa psychological first aid ang mga tinun-an. Samtang stress debriefing usab sa DepEd personnel nga apektado. Uban ni Clans Gabutin og Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Giklaro sa Pag-asa nga dili water spout o ipo-ipo o baka buhawi ang nakuhaan og video sa usa ka netizen sa Cordova kagayang buntag apan usa kini ka funnel cloud. Dugang detalye sa report ni Juan Mirundina. Kuha kini sa netizen nga si Alejandro Baguio Jr., 55 anyos, taga Poblacion, Cordova. Matod ni Alejandro, padung siyang mag-deliver og purified water sa iyang mga customer sa Roro Port pasado alas 9 kaganihang buntag, dihang nakita niya ang gihulagway niyang buhawi. Nag-umpa to siya, yung buhawi. Tulo to ka buhawi, ako nakabungkag ng uban. Yung anak ko mabidyohan ka ito nabungkag, baka nila nabilin mo yung nabidyohan. Tulo to, nagpagtumbak to. Dahil gamay at usa. Ang ako nakuha, ang katong duha, ito na sa upo, sa katong dako, sa ibabaw.
Sa banabana ni Alejandro, nagpabilin ang gihulagway niyang buhawi sulod sa 5 minutos ug dayon nabungkag ra usab kini ug nisunod ang pagbunok sa uwan. Mato ni Engineer Jomer Iclarino, weather specialist sa Pag-asa Visayas, nga base sa kuha sa video sa netizen, dili kini buhawi o waterspout kundi usa ka funnel cloud. Sama sa buhawi, waterspout o ipo-ipo, mapurma kini kung adunay mga cumulonimbus clouds o thunderstorm clouds. O gikonpermar sa Pag-asa Visayas nga naka-issue sila og thunderstorm advisory alas 9:20 kaganihang buntag sa lungsod sa Cordova. If water spout siya, ma'am, ang tumoy niya is moabot sa dagat. So kanang nasa video is wala kaabot sa dagat. So diya lang siya naka-attach sa base ng cumulonimbus clouds o thunderstorm clouds. So called it funnel cloud. Kay atua sa kapanganuran ang funnel cloud ug wa kini motugkad sa yuta o baka sa dagat, delikado kini sa mga eroplano, helicopter o unsa mang sakyanan sa kahanginan. Sa aviation, no, actually alam naman ng mga piloto na po sila mga equipment na madetect kung asa ang thunderstorm o cumulonimbus cloud. So muli kay sila ana. Ang gikusgon sa hangin sa funnel cloud susama ra sa gikusgon sa hangin sa usa ka buhawi o waterspout. Busa mabutang sa peligro ang tao o butang nga duol niini. Kanang pagtuyok sa hangin diha sa waterspout is kusog na siya. So that is around 108 to up to 504 kilometers per hour. So that is murag support type po ng kanyang gikusgon. If na ay water sports activity, naglangoy diha sa dagat is or nanagat, delikado. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Suportado sa Kapitolyo ang plano sa Police Regional Office 7 kamupatuman og disaster response route sa panahon nga adunay mahitabo nga katalagman. Sama sa linog sa Northern Cebu, diin naghuot ang mga sakyanan padung sa apektadong lugar. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Buot masiguro sa mga ahensya sa gamhanan nga dili malangay ang dinalian nga paghatod sa ayuda ngadto sa mga biktima sa katalagman. Busa gisugyot ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan, ang direktor sa PRO7, nga mopatuman og disaster response route. Kay nung duman nga adunay nahitabong deadlock sa mga sakyanan atol sa pag-igo sa 6.9 magnitude nga linog sa Northern Cebu, kay nagbaha ang mga sakyanan nga miadto didto ug apil sa natanggong ang mga sakyanan sa gamhanan nga nagkarga og ayuda alang sa mga nabiktima sa katalagman. Gikinahanglan pa hinuon nga hanayon ang sistema ug adunay suporta gikan sa ubang mga ahensya, lakip na ang mga LGUs ug mismo gikan sa provincial government. Dinideliberate natin yun and we're studying it further and thoroughly so that once na-implement natin yun, talagang very effective siya and it will address the problem. Suportado sa gobernador ang lakang alang sa mas epektibong paghatod sa tabang sa mga nagkinahanglan. Matod sa gobernador nga tun-an ang posibilidad nga mapagawas og kamantuan mahitungod ini. Hinuon, mamahimong isumiter kini ngadto sa Combate Cebu Task Force. I support that, no, kay naa sila disaster route na which means ang mga responders mo tumuagi and the other routes the public can take. So I think it's a brilliant idea. Sa pikas bahin giila sa PNP ang natampo sa ilahang mga counterparts sa pagpatuman sa kahapsay kalinaw sa Northern Cebu. Sama sa tulo ka Coast Guard ug usa ka BEP nga nakalas dito sa lungsod sa San Remigio, diin mamahimo matod pa silang maluwas ang kaugalingon apan giuna ang pagluwas sa mga tao sulod sa gym ug naabtan sila sa ilahang katapusan. Itong gabi una gadula ang Bureau of Fire ug ang Philippine Coast Guard sa tournament, then nahitabo tumam dito sa gymnasium sa San Remigio. Tulog nato ang Coast Guard personnel ug sa gani ka Bureau of Fire siguro tong nagkabsan gyud kinabuhi. Makakalabas na sana sila nung gym to save themselves, but instead of saving themselves, nag-assist sila sa pagpapalabas ng mga tao dun sa gym. So despite the fact na ganun ka delikado,
talagang ginawa pa rin nila yung kanilang tungkulin to save people. Gawa sa gobyerno, dako usab og natabang ang pribadong sektor sa pagresponde sa katalagman ug sa rehabilitation karon. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak. Tungod sa sunod-sunod nga aftershocks, ipa-inspeksyon pagbalik ang mga eskwelahan sa Mandawi City kay gustong masusi sa lokal nga kagamhanan ang kaligon sa mga istruktura. Kini ang gitutukan ni Nico Sereno. Hangtod sa Biyernes, walay face-to-face classes sa Mandawi City. Kini ang gianunsyo sa syudad subay sa pag-shift sa mga eskwelahan sa alternative delivery mode sa pag-eskwela. Matud sa City Hall, kini aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante ug magtutudlo nunot sa mga pagtayog apil mga private schools gipakansilar ang face-to-face. It's not anymore about the safety sa building. Bisan pag within the week maklaro sa private schools o sa public schools nga safe ra ilang classroom. But ang una sa mayor karon ang trauma sa mga bata, most banasad na pa-aftershock ug ang anxiety sa mga ginikanan. So more diha ang considerations. Sa sesyon sa konseho, kiniusab ang natuki. Gipapasar ang resolusyon nga online o alternative learning lang sa gyud una ang iimplementar karon. Laing konsehal, misugyot og daghang usab og psychosocial intervention para sa mga kabataan aron maalibyuhan ang gibating kalisang. Mag-online sa mga bata kay traumatic biya kayo yung mga experience nila lately, ha? And we need intervention. Sukad mahitabo ang Setyembre 30 nga linog sa Bugo, gihimuan nag-inspeksyon ang mga public schools sa Mandawi kun diin may 16 ka mga eskwelahan ang nakit-an nga dunay danyos. Gusto karon sa mga opisyales maghimo og bag-ong inspection. Although our souls, we have the DRR teams inspecting, but aron nga sigurado ma-validate itong ilang mga observations, we need the report of the OBO. Kasagaran is more minors naman. There are two only schools nga ingon ta na major damage. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mga octogenarian ug nonagenarian nga mga taga Northern Cebu hayan makadawat na unya sa ilang tag 10,000 pesos nga cash gift karong simanaha. Karong adlaw ang mga lolo ug lola nga nag-edad og 80, 85, 90 ug 95 anyos nga mga taga Tabugon, Borbon, Katmon, Sugod, Tabuelan ug Tuburan. Nakadawat na sa ilahang tag 10,000 pesos nga cash gift. Samtang adunay tulo usab ka mga centenarian nga mga lola sa maong dapit. Kini nagdakip kang Lola Felipa Huromat Dungalyo nga taga Makaas, Katmon, Lola Damiana Barsalote Indino nga taga Tabuelan ug Lola Mercedes Trangia Rivera nga taga Sugod. Sa tibuok Northern Cebu adunay 1,603 ka mga grantees nga natala sa National Commission of Senior Citizens. Sunod simana ang mga octogenarian ug nonagenarian lakip na mga centenarians na usab sa Negros Oriental ang makadawat sa ilang cash gift. We will start with the municipalities of Tabuelan, Tuburan, and then we'll go Bugo, Medellin, katong tanan yun nga naa diha. It will be on Tuesday, Wednesday, and Thursday, including the island municipalities of Bantayan and Camotes. Sa kabahin sa lane sa ML Quezon National Highway sa Barangay Pusok, Lapu-Lapu City, paingon sa intersection sa Dansa Airport, gisanapan ug baha human sa nasinating pag-uwan. Si Luan Mirundina sa report. Sa video nga kuha sa netizen nga si Alona Macapaz Barcoma, alas 7 kagahapon sa buntag, makita nga daw nahimong sapa ang usa ka lane sa ML Quezon National Highway, Barangay Pusok, ilabi na ang lane paliko sa airport. Pipila sa mga netizen usab nga ni comment, nagkanayon nga unang higayon nila kining nasinati sulod sa pipila ka tuig. Subay ni ini, nasinati ang paghuot sa dagan sa trapiko sayo gahapon sa buntag. Ang bumper-to-bumper sa mga sakyanan nga nagsubay sa ML Quezon National Highway nakuhaan sa netizen nga si Israel Roma. Subay ni ini, daling nakikalayon si Pusok Barangay Captain Rani Imperio sa taga DPWH Cebu 6th Engineering District. Kini aron mapangitaan og paagi nga makuha ang mga nakabara sa drainage line. Ato lang i-clarify nga diligid ang basura. Tungod lang atong barrier, nga tungod na po nga daghang bus nga ni daguydoy
gikan sa ibabaw nga mo'y nakakos og bara sa atong drainage. Wala nagpa-interview ang mga taga DPWH apan sa off-cam gibutyag sa pangu sa maintenance nga wala matiwas ang gitrabahong sidewalk sa dapit. Hugtanong gimakak sa taga DPWH maintenance nga sila ang nagbili ni anang gihulagway nga waste nga nakabara sa agianan sa tubig dinhi sa sidewalk. Nagduda sila nga posibleng nabiyaan kini sa nagtrabaho nga kontraktor sa sidewalk dinhing dapita. Sa bakutlo ning balita, wala pa usab makuha og habig ang kontraktor nga nagtrabaho sa sidewalk. Apan gitataw sa tigpamaba sa DPWH Cebu 6th Engineering District nga hingpit na nga nakumpleto ang pagtrabaho sa sidewalk sa dapit. Hinuon sa bakutlo ning balita, gisugda na pagtangtang ang sementong nakabara sa agianan sa tubig o gikuha na usab ang concrete barrier nga nakababag. Pasensya kayo og may naot ko nga magsinabtanay lang ta tungod ani nakitabo. So karon kaloy Ginoo natangtang na kanila pong agianan sa sidewalk. Ato pong ihangyo ang DP nga murag 30 meters sa man siya. Nga at least mas palto lang po ni siya, ma'am. Samtang sa 24-hour rainfall amount monitoring sa Pag-asa Mactan, niabot sa 42 mm, kung 210,000 ka mga baril sa tubig matag square kilometer ang nabubo nga uwan, gikan sa alas 8 sa buntag niadtong October 12, hangtod sa alas 8 sa buntag kagahapon October 13. Apan sulod lang sa usa ka oras kagahapon sa alas 5 sa kadlawon, hangtod sa alas 6 sa buntag natala ang 38 mm nga gidaghanon sa uwan nga makonsiderar nga torrential rain. Cost ng mga pag-uwan tungod kini sa easterlies which is init na hangin gikan sa dagat Pasipiko. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Wala makatandog sa pagtuo sa mga daan bantayanon ang pagkahugno sa ilang simbahan, ang Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima. Gibutangan og trapal ang nahugnong bahin sa simbahan. Kini aron mapabilin ang nahugnong mga materyales ilabi na sa atubangang bahin sa simbahan. Matud sa ilang kura paroko nga sa atubangang bahin sa simbahan ang nahugno apan pabiling dili gihapon magamit ang ubang bahin sa simbahan tungod sa mga buak-buak susunod niini. Busa sa atubangang bahin sa ilang kumbento, gipabarug ang tent diin gisaulog ang Santos nga Misa. Nisaulog usab sila og mga Santos nga Misa sa kapilya kilid sa simbahan. Matud ni Father Randy Nebria ang kura paroko nga walay naangol sa pagkahugno sa simbahan apan padayon ang kainit sa pagtuo sa mga daan bantayanon. Wa usab mawadi og paglaom ang mga tawo aron makabangon ang ilang simbahan sa tabang sa katawhan ug sa kagamhanan. Nahimo kining parokya niadtong 1858. Bato ni Father Nebria nahuman ang pagtukod sa istruktura 1886 ug nangalagad kini sulod na sa 139 na tuig. Magpabilin ta madasigon, masaligon nga to sa Ginoo, wala ta maginusaran ni atong giatubang karon na nahitabo sa atong simbahan. Antibok simbahan sa Katoliko nagkahiusa sa pagtabang nato. Usalig uno nato ang pagtuo nato at the same time bisan ni mga pahitabo mapasalamaton gihapon ta sa Ginoo nining tanan. Miduyog ang maayong panahon sa fluvial procession na hinungod sa kapistahan Santa Teresa de Avila kaganihang buntag. Misalmot ang gatusan ka mga sakinang pandagat nga milibot sa kadagatan sa dakbayan sa Talisay. Samtang gihulagway ni Police Lieutenant Colonel Mayla Maramag ang hepe sa Talisay City Police nga malinawon ra ang kalihukan. Alerto usab ang kapulisan sa paghatag og seguridad sa maong aktibidad. Alang sa mga miuban sa fluvial procession para sa ilang pangaliya ug pasalamat sa patrona sa Talisay. Samtang alas 5 karong hapon, gihimo usab ang solemn foot procession nga kabahin gihapon sa kapistahan ni Santa Teresa de Avila. Nanukad kini sa simbahan diha sa Barangay Poblasyon ug misubay sa Dan Rizal, dayon mo left turn sa Bascon Street sa Barangay Dumlog ug mo left turn sa Dan Burgos ug balik sa simbahan. Gipaabot ang libuan ka mga deboto ang buuban sa maong procession. Giawhag sa City Toda ang mga commuter ug mga motorista sa pagplano sa ilang mga biyahe. Manghinaot usab ang City Toda sa taas nga pasensya tungod sa paghuot sa trapiko. Sa ulugon ug mga adlaw sa Talisay City ang 189 nga kapistahan ni Santa Teresa de Avila.
Gawas nga makatabang sa kalikupan, mahimo usab kining panginabukian. Takip kini sa hisgutan sa training seminar sa Carolina Bamboo Garden sa Antipolo, Rizal karong October 18 sa tema nga 27th Learn and Earn from the Bamboo Expert Seminar. Itudlo sa mga eksperto ang pag-atiman, pag-ani ug pagproseso sa mga kawayan aron ikaw nga makanegosyo niini. Gawas niini adunay ipahigayon nga tour sa amenities ug features sulod sa Bamboo Garden. Sa mga interesado, mahimo kamong mag-email o mobisita sa website sa Carolina Bamboo Garden. Duha ka mga gihulagway nga high-value individual sa pagpamaligya og idiling drogas ug duha ka giingong manuyupay na sikop sa sunod-sunod nga operasyon sa managlahing lugar sa dakbayan sa Talisay. Dulan sa 100,000 pesos nga balor sa illegal nga drogas ang nasakmit. Unang nasikop sa gihimo nga bypass operation mao si alias Ting, 25 anyos, sa barangay Kandulawan. Nakuhaan siya og gidudahang shabu nga mitimbang og 6.8 grams nga adunay kantidad nga kapin sa 46,000 pesos. Ikaduhang operasyon gihimo sa sitio Ilang-Ilang, barangay Lagtang, di nasikop si alias Junjun, 33 anyos. Nakuha gikan kaniya ang gidudahang shabu nga mitimbang og 7.07 grams nga adunay kantidad nga kapin 48,000 pesos. Nasikop usab ang iyang kauban nga si alias Benji, 36 anyos. Samtang laing manuyupay ang nasikop sa sitio Ratan, barangay Tangking nga si alias Jackwell, 38 anyos, nga nakuhaan og gidudahang shabu nga mitimbang og 25 gramos. Ang mga dinakpan gibalhog sa bilangguan samtang nagpaabot nga pasakaan og mga kaso. Napasaad isip balaod ang Republic Act 12309 o ang Free Funeral Services Act bisag walay pirma ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. base sa Article 6, Section 27 sa 1987 Constitution. Kung mapakyas ang Presidente pag-aprobar sa balaod sulod sa 30 kaadlaw sukad sa iyang pagdawat niini, mamahimo na kining balaod. Pinaagi sa balaod, mapalig-on ang funeral assistance sa Department of Social Welfare and Development, ubos sa ilang aid to individuals crisis program. Naglangkob ang free funeral package sa pagpangandam sa mga funeral documents, embalming, burial, cremation, and interment, transportation, casket, urn sa mga patay. Astig nga mga visual effects, finally makita na ang iconic nga Sangre transformation. Nagdilaab ang transformation ni Flamara Faith de Silva. Samtang naghagurus usab si Dea Angel Guardian. Pag-agay-ay ang transformation ni Adamus ni si Kelvin Miranda o grabing pag-uyog ang transformation ni Terra Bianca Umali. Ready na ang mga sangre nga bawion ang kaharian sa Encantadia gikan sa kamot sa mga Beniyave. At ang ilang pag-atake unyang gabi si GMA Prime pagkahuman sa 24 oras. Halad Inasal Festival sa Talisay City nagmalampuson. Bisan pa man nga gikanselar ang ubang mga kalihukan, nagpadayon usab ang ubang mga kalihukan. Lakip na ang donation drive alang sa biktima sa linog sa Davao Oriental. Ano ang report ni Femery Dumabo? Pinalahi sa naandan nga pagsaulog sa Halad Inasal Festival, dinadunay street dancing ug ritual showdown. Karon, usa ka motorkada palibot sa mga major nga dance sa Talisay City ug ang pagpagayon sa Miss and Mr. Halad Inasal Festival ang gihimo. Lakip sa gilibot ang mga imahen sa ilang patron sa kada cluster nga ilang girepresentahan ug ang imahe ni Santa Teresa de Avila nga magsaulog sa kapistahan karong Oktubre 15. Detong weekend, gihimo usab ang Run for a Cause diin ang kita niini alang sa mga Talisaynon nga mopaubos sa dialysis. Ang mga nisalmot sa Run for a Cause ang nalingaw usab sa libreng pakaon nga lechon. Adunay mga kalihukan ang wala nagipadayon sama sa pipila ka nightly activities, pagsimpatiya sa mga nabiktima sa linog. Samtang mga dagkong kalihukan karong gabi hangtod na ugma sa fiesta sa Santa Teresa de Avila, ang Miss Talisay City ug konsyerto ang himuon.
Mato di Talisay City Mayor Samsam Gulyas, usa-usab kini ka donation drive aron itabang sa mga biktima sa linog sa Davao Oriental o ubang bahin sa Region 11. There are cultural activities, but most importantly, the religious activities should be taken care of. Mauna mo, pirmi ko muingon, na di na to kalimtan na ang festa dapat magpasalamat ni Santa Teresa sa tanang grasya na hatag sa Talisay, aside sa kalingawan. Samtang gipaniguro nga ang mga nabiling dagkong kalihukan sa fiesta diahimuon sa open space. Kini aron masiguro ang kaluwasan sa tanan kung ugaling adunay mahitabong pagtayog. Masiguro jud nga walay bisag usa ka Talisay nun nga maybe will be at risk during these activities. Ubay-ubay ang atong exit, na atay mga securities, na ato ang mga force multipliers, na barangays, mga kuan ka ng gi-establish kid nato ang mga safety precautions. Uban ni Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Duha ka mga low pressure area ang gibantayan karon sa Pag-asa, sulod ug gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ang LPA nga nahimutang sulod sa PAR katapusang nabantayan sa coastal water sa Vinzons, Camarines Norte. Ubos ang kahigayunan nga mamahimo kining usa ka bagyo matud sa Pag-asa. Ang laing LPA nahimutang gawas sa PAR katapusan kining nabantayan kapin 1,700 kilometers east of northeastern Mindanao. Matod sa Pag-asa, adunay kahigayunan nga mamahimo kining bagyo sa musunod nga mga adlaw. Posible usab kining musud sa PAR ug panganlan ug bagyong Ramil. Easterlies ang padayong nakaapekto sa halapad nga bahin sa nasod ug maghatod kini sa mga pagpanugdog ug kilat. Subay sa rain forecast sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga masinati ang katag-katag nga mga pag-uwan-uwan sa Samar ug Leyte provinces. Lakip na ang pipila ka bahin sa Cebu ug Bohol. Posible usab nga uwanon ang nahabiling bahin sa nasod. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mga kapuso, 72 days na lang sa dili pa ang Pasko. Maayong hapon ug amping kanatong tanan.